speaking about this morning. I want to speak about faith unleashed. Sebab itu pagi ini saya akan menyampaikan sebuah perkongsian bernama iman dilepaskan. Strengthening of our faith. Penguatkan iman Anda. Now Hebrews chapter 11 and verse 1. Di dalam Ibrani 11 ayat 1. The Bible says faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Now I want to break down the word substance for us. Jadi saya mau perhalusi perkataan ini dasar. The word substance is in the Greek word hypostasis. Di dalam bahasa Yunani, hypostasis adalah maksud dasar itu. This is the original word in the Bible, hypostasis. Ini adalah perkataan asalnya, hypostasis. And what it means is that it is a certificate of ownership. Di dalam bahasa Yunani, ia juga bermaksud sijil hak milik. It's a saudara. title deed. Ia adalah sesuatu yang dimiliki. Which means when you buy a house or you buy a land, you are given a certificate of ownership. The land belongs to you. Contohnya ketika kita beli sebuah rumah, kita menerima sebuah sijil hak milik untuk mengatakan kita adalah pemilik rumah itu. And the Bible says that faith is a substance. It's a hypostasis. It is a certificate of ownership. Dan firman Allah berkata bahwa iman adalah sebuah dasar, hypostasis ataupun bermaksud iman adalah sijil hak milik Anda. Which means it rightfully already belongs to you, people of God. Bermaksud untuk umat-umat Tuhan itu adalah hak milik kamu. And I Saudara. had to understand this as a revelation in my journey. Dan saya harus memahami ini sebagai sebuah perwayuhan perjalanan rohani saya. You know, the first time I witnessed a miracle in my ministry was many years ago. Sangat lama yang lalu, saudara, itu adalah kali pertama saya melihat mujizat di dalam And I was pelayanan speaking saya. in a youth camp in Kuching. Saya sedang berkhotbah di sebuah camp remaja di Kuching, saudara. They had a pre-service before the camp, an evangelistic meeting. Sebelum KKR itu ada sebuah perjumpaan sebelumnya. And it was held in the church. Ia diadakan di dalam gereja. You had to climb 3 stories up to the church. Dan Anda harus naik tangga 3 tingkat untuk nyampe di gereja itu. There was this young man who came in with crutches. Dan ada seorang anak muda yang memasuki gereja dengan tongkat ya saudara. And he was sitting at the corner right over there. Dia duduk di ujung sana. And so I'm preaching. Dan ketika saya sedang berkhotbah, And I kept looking at this young man. saya tidak berhenti melihat dia. And the Lord said to me, I want to heal him. Dan Tuhan berbicara bersama saya. Tuhan bilang saya mau menyembuhkan So dia. at the end of my message, I asked this young man, can you come to the front? Dan pada akhir khotbah itu saya bertanya, adakah kamu boleh datang ke hadapan? What's your name? Melvin, he said. Namanya Melvin, saudara. I said, what happened to your leg? Saya tanya, apa yang terjadi dengan kakimu? He said, I was riding a bicycle to school Saya menaiki basikal ke sekolah and I got hit by a Hilux. dan saya dilanggar oleh Hilux, saudara. 4-wheel drive, a truck. Kereta yang sangat besar. He said he flew to the other side of the road and another car hit him. Dan dia terbang karena dilanggar, dia terbang ke jalan yang di sebelah itu, lalu dilanggar lagi. So he broke his hip. Dan dia punggungnya dihadapi sebuah kecederaan. And he said there are 13 metal screws in my leg. Dan di seluruh kakinya ada 13 besi yang dipasangkan. I said, wow. I said, are you going for youth camp? Dan dia bilang, tapi kamu datang ke camp remaja? He said, no, my doctor say I cannot go for camp. Sebenarnya katanya dokter saya tidak boleh datang ke I camp. said, do you want to go for camp? Dan dia bertanya, pastor bertanya, adakah kamu masih mau pergi ke He camp said, itu? yes, I really want to go for camp. Katanya, iya dong pastor, saya ingin pergi ke camp itu. I said, okay, God is going to heal you. Dan dia bilang, ya, maka ini Tuhan akan menyembuhkan kamu. Now, I pray for headache before. Dan saya pernah doakan untuk orang yang sakit kepala. I pray for stomach ache Saya before. pernah doakan untuk orang yang sakit perut. But I've never prayed for anybody with 13 metal screws in their leg. Tapi saya tidak pernah berdoa untuk orang yang ada 13 besi di dalam kakinya. So I said, God, are you sure you're going to heal this guy? Saya tanya Tuhan, adakah Anda pasti? This is an evangelistic service. A lot of non-believers here. Ini adalah sebuah ibadah penginjilan. Banyak sekali orang yang belum percaya di dalam ibadah What if itu. this guy don't get healed? These Apa people yang are not going to terjadi? believe you are real. Apa yang terjadi kalau anak muda ini tidak sembuh? Orang-orang tidak akan percaya dengan engkau. So I say, okay, God, faith is a title deed. It's a certificate of ownership. Tapi saya bilang, ya Tuhan, tapi iman adalah sebuah sijil hak milik. Healing rightfully belongs to us. Dan saya tahu kesembuhan memang hak milik kita.
So I said, okay, we're going to pray for you in Jesus' name. You know, I prayed. I got everybody to lay their hands, pray together for this young man. Dan kami mulai berdoa, begitu banyak orang topang tangan dan kita berdoa di dalam nama Yesus. So I held him and I said, okay, Melvin, we're going to walk. Dan saya berpegang pada Melvin dan saya bilang, ayo Melvin kita akan berjalan He sekarang. couldn't add pressure on his heel, he Dia said. tidak dapat menekan di bawah kakinya. So at first I held him. We walked to the end of the church. He's hobbling like this. He's Jadi hobbling. depan-depan kita berjalan seperti ini, dia lompat sedikit-sedikit. Lompat sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. And we walked to the end. We touched the wall. Dan kita sampai di hujung gereja dan kita said, mulai okay. menyentuh dinding I itu. said, satu lagi. I said, one more time. Let's go to the end of the other side. Satu lagi kita jalan ke hujung sana. Okay, lompat sedikit-sedikit. And he hobbles. He touches the other side of the wall. Dan dia mulai berjalan sedikit demi sedikit sampai ke hujung dinding seberang. And then we do a second time. Lalu kita jalan kali kedua, Now saudara. he's walking faster. Oh, lalu semakin laju dia Oh, berjalan. he's taking bigger steps. Langkahnya semakin besar. Now you can see that he's putting pressure on his heel. Sekarang dia boleh menekan sampai ke And he tapak walks kakinya. again. Dia berjalan He lagi. touches to the other wall. Dan dia menyentuh lagi dinding I di said, sebelah. okay, come on, let's keep Saya walking. bilang, ayo Melvin, ayo kita terus berjalanlah. We do this a few times. Kita akan berbuat berkali-kali ya. And then this guy starts to cry. Lalu lelaki ini mulai menangis. Menangis. I said, what's going on, Saya Melvin? tanya, kenapa kau menangis, Melvin? I said, tell everybody what's going on. Kasih tahu kenapa kau menangis. Tidak lompat sedikit-sedikit ada. Oke. He's not hobbling anymore. Dia tidak lagi melompat sedikit-sedikit, saudara. Now he's walking. Sekarang dia mulai berjalan. And he's crying. Dan dia bernangis. And he said, I don't believe this. Dan dia bilang, saya tidak dapat percaya ini. I didn't ask him to jump because I takut. Saya tidak suruh dia melompat. Saya takut ya, saudara. Saya takut. Saya takut. And so, but I didn't ask him to jump. But he started to jump. Saya tak suruh lompat, tapi dia sendiri melompat, saudara. I said, Melvin, you don't jump. Saya cakap, Melvin, saya tidak suruh kau melompat. I said, you go doctor first. Kamu pergi jumpa dokter dulu bisa. But he's jumping. Tapi He dia said, mulai I'm healed. melompat, I'm saudara. healed. Saya I'm sembuh, healed. saya sembuh katanya. And he said, I couldn't even put pressure on my heel. Sebelum ini saya tidak boleh pun menekan sedikit tapak kakiku. He said a little bit of pressure would have a pain shoot up to his hip. Hanya dengan menekan sedikit saja kesakitan itu melimpah dalam kakinya. He walked up the church with crutches and he walked down the church that day holding his crutches. Pada pagi itu dia mau masuki gereja dengan tongkat. Pada waktu pulangnya dia berjalan memegang tongkatnya. And we saw a miracle happen for Melvin. Dan kita melihat mujizat terjadi dalam kehidupan Melvin. Of course, he came to the youth camp. Ya pastinya dia sudah datang ke camp And remaja the friends that akhirnya. he brought to church all received Jesus Dan into their semua hearts. kawan yang dia bawa ke gereja menerima Amen. Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. And that was the very first miracle I witnessed in my ministry. Dan itulah mujizat yang pertama yang saya pernah saksikan dalam But I pelayanan. had to strengthen my faith. I had to come into this place of understanding that faith is a substance. It's a hypostasis, a certificate of ownership. Tetapi saya harus perkuatkan dulu rohani pemahaman saya bahwa iman adalah dasar hypostasis yang bermaksud sijil hak milik It saya. rightfully belongs to you. Ia memang sudah disahkan milik Anda. If you are a Christian, you are a believer of Jesus Christ, faith rightfully belongs to you. Kalau Anda seorang yang percaya, Anda seorang Kristen, iman memang hak milik saudara. Ada amen? Ada amin saudara. Amen. I want to read Mark chapter 9 and I'm going to get Rayma to read it all in Dan BM. saya akan membaca firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 17 hingga 26. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa.
Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Amen. Now when a man came to Jesus with a demon-possessed son, Dan waktu itu ketika bapaknya membawa anaknya yang kerasukan. at first his language was, if you can do anything, help my son. Pada mulanya ayatnya begini bahasanya, kalau Anda dapat melakukan sesuatu tolonglah kami. And then Jesus says, everything is possible to him who believes. Dan Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. And then the words of the man changes. Dan mulai waktu itu ayat lelaki itu berubah. He says, Lord, I believe, help my unbelief. Ayatnya berubah menjadi Tuhan saya percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Now here are 3 ways to strengthen your faith. Saudara, ada 3 cara untuk menguatkan imanmu. Number 1, faith requires a new mind. Yang pertama, iman perlukan pemikiran yang baru. We can only move in faith, we can live by faith when we have a renewed mind. Kita hanya boleh hidup dalam iman, hidup dengan iman ketika kita mempunyai pemikiran yang baru. Not a mind that follows the ways of the world, Bukan pemikiran yang mengikuti cara dunia, but a renewed mind in the Word of God. tetapi pemikiran yang diperbaharui dalam firman Tuhan. Everything depends on what you think. Segala sesuatu bergantung pada apa yang Anda fikirkan. Proverbs chapter 23 and verse 7. Amsal 23 ayat 7. The Bible says, for as he thinks in his heart, so is he. Firman Allah berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. So it starts here. Dan jadi maksudnya ia bermulai dari If we sini. think we cannot, we cannot. Kalau Anda berpikir saya tidak bisa, maka tidak bisalah. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu And fikirkan. for some of us, the greatest battlefield is our mind. Dan untuk banyak di antara kita, peperangan yang terbesar adalah dalam pikiran Anda. Not the devil. Bukan iblis, saudara. You know, many of us, we like to say, oh, the spiritual attack. Dan banyak di antara kita suka bilang, serangan rohani. Something goes wrong, spiritual attack. Apapun yang terjadi, serangan rohani kau bilang. It's very easy to say that. Jadi ia senang, mudah untuk kita I selalu remember a mengatakan itu. pastor one time, he had a dream. Ada satu kali pastor mempunyai sebuah mimpi ya. And he dreamed of the devil sitting by the roadside crying. Dan pastor itu dia bermimpi ada Iblis ada menangis. iblis menangis. And so he went to the devil and he said, Iblis, why are you crying? Dan pastor itu datang kepada iblis, iblis kau nangis kenapa? And the devil answered, Dan iblis itu berkata, all these Christians, ini ya semua Kristen ini kan. they are always blaming me for things I have never done to them. Iblis itu menangis, semua anak Tuhan ini mereka selalu salahkan saya dengan perkara yang saya tidak buat pun. I think there's truth in that dream. Dan saya merasa ada betul juga mimpi itu. We're always blaming the devil, everything go wrong. Devil, spiritual attack, spiritual attack. Ya kita selalu salahkan iblis. Apapun yang terjadi, itu iblis itu serangan rohani. But sometimes the greatest enemy is our mind. Tapi sebenarnya kadang-kadang musuh yang terbesar adalah pikiran kita sendiri. We're not seeing the miracle in our lives. We're not seeing the breakthroughs in our lives because of our minds. Kita tidak melihat mujizat, kita tidak lihat penerobosan karena pikiran kita. You want
want to live by faith, we've got to have our minds renewed. Anda yang mau hidup dengan iman, Anda harus perbaharui pikiran Anda. You know, the very thing of our mind sometimes can have really bad results on our lives. Dan karena pikiran ini kadang-kadang boleh membawa kesan yang sangat buruk dalam hidup kita. I remember the story I read in an article, a magazine, Saya pernah membaca sebuah kisah. of this American tourist who went to the Niagara Falls. Ada banyak pelancong Amerika yang pergi ke air terjun Niagara, And saudara. so one day this man, he went down to the waters. Dan ada seorang lelaki satu hari dia datang ke air terjun He itu. cupped his hands, he picked the water, he started to drink from the water. Dia mulai minum melalui tangannya. And then he turned his head, Dan dia pusing kepalanya. he saw a sign, He saw what? a sign. Oh, dia melihat satu tanda, saudara, ketika dia And the pusing. sign says, poison. Dan dia melihat tanda itu yang tertulis racun. And so he started to choke. Dan dia mulai, He rushed himself to the dia hospital. tercekik dan dia lari ke hospital. He told the doctor, doctor, help me, I just drank poison. Dia bilang sama dokter itu, dokter tolong, saya baru terminum racun, The katanya. doctor asked him, what poison did you drink? Dan dokter itu tanya, racun apa yang kau minum? He said, I went to the Niagara Falls and I drank of the waters and then I saw a sign that says poison. Dan katanya orang itu, saya pergi minum air di air terjun Niagara dan saya baru lihat ke kanan dan saya melihat tanda yang menulis racun. The doctor laughed. Lalu dokter itu ketawa, He saudara. said, stop the ruckus, stop the act. Dokter cakap, dah jangan berlakon lagi. He said, what you saw on the sign is not poison. It is a French word, poison. Katanya dokter itu kepadanya, sebenarnya apa yang kamu lihat, poison itu bukan racun tetapi perkataan Perancis, poison. 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 And poison means the conservation of the fishes in the water. Dan poison itu sebenarnya bermaksud pemeliharaan ikan-ikan di dalam air. Now, I don't know if this is a true story. I read it in a magazine. Saya tidak tahu sama ada ini cerita yang benar karena saya baca di majalah. But I'll tell you a true one. Tetapi saya akan kasih tahu Anda satu perkara yang benar. This is long time ago, 1964. Pada tahun 1964, Many of us not born yet. banyak dari kita belum lahir. On the front page of the newspaper, Di muka surat pertama di surat kabar, the title was Man Freezes to Death in a Refrigeration Car. waktu itu kabar itu paginya bertulis tajuk yang pertama, seorang lelaki mati kedinginan dengan AC di dalam mobilnya. Now that sounded right. You know, probably he went into the ice truck and the door slammed on him. He couldn't come out. He couldn't escape. And so he probably froze to death. Dan banyak orang pikir, oh ya mungkin ya dia di dalam sebuah truk ya, lori yang ada peti sejuknya, mungkin dia masuk dalam lupa keluar. But what was strange was this. Tetapi apa yang aneh, saudara? The car was not even turned on. Kereta itu tidak dihidupkan pun. The car was not even turned on. Kereta itu tidak dihidupkan pun waktu But itu. what happened to him was when he was caught and stuck in the refrigeration car, Tetapi ketika orang itu tersangkut di dalam peti sejuk belakang satu lori, he started to think in his mind, oh no, I'm going to die. I'm going to freeze to death because I am in a refrigeration car. dia mulai berpikir, oh matilah saya tersangkut di dalam peti sejuk di belakang lori ini. And his mind literally caused his death. Apa yang menyebabkan dia mati adalah pikiran dia waktu itu. Interesting, yeah? Aneh, saudara. Our minds can either help us or it can damage us. Sangat menakjubkan. Pikiran kita boleh membangun kita atau meruntuhkan And that's kita. why the Bible says in Romans chapter 12, Dan sebab itu dalam firman Allah Roma 12 ayat 2. do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our minds. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Many of us, when we become a Christian, we remove our minds. Banyak sekali anak Tuhan di tempat ini ketika kita sudah menjadi Kristen, kita berpikiran yang lain. We say, oh, just follow the Spirit. Dan kita berpikir, oh hanya ikuti roh. Ikut di roh. Ikuti roh. Just ikut di roh. Ikuti roh. Follow the Holy Spirit. Hanya mengikuti Roh Kudus, saudara. And then we remove our minds. Dan kita mengalihkan pikiran kita. But the Bible never teaches us to remove our minds. The Bible teaches us to renew our minds. Firman Allah tidak mengatakan
mengatakan hapuskan ataupun alihkan pikiranmu. Firman Tuhan berkata perbaharui We pikiranmu. must renew our minds in the Word of God. Kita harus perbaharui pikiran kita melalui firman Tuhan. Fill your mind with the Word of God. Penuhi pikiranmu dengan firman Allah. Yes, do you all have Bibles? Adakah kita semua ada Alkitab di Alkitab. tempat ini? Yes, amen. Amen. Read the Bible. Baca saudara. Fill your mind with the Word. Penuhi pikiran Anda dengan firman Allah. Fill your mind with the truth. Penuhi pikiran Anda dengan kebenaran. We live in a world today of so many fake news, Kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat. of lies and deception. Penuh dengan tipu muslihat dan berita palsu. You must know the truth of the Word of God. Jadi saudara, Anda harus tahu dan mengenali kebenaran firman Allah. Amen. Amin. Yes. Renew our minds. Perbaharui pikiran kita. You know, you can be part of a church and still be conformed to the world. Anda boleh menjadi sebahagian gereja tetapi masih tertakluk pada dunia. You can come for EPCC service every Sunday Anda boleh datang ibadah IPCC setiap minggu and still act like the world, live like the world in terms of our thinking, in terms of our attitudes. tetapi masih hidup duniawi, mengikuti cara duniawi dalam pikiran dan perbuatan Anda. Many people are on their way to heaven, but they never experience God's will for them on this earth. Banyak orang yang dalam perjalanan ke surga tetapi mereka belum pernah merasakan perjanjian Allah dalam bumi ini. We must be transformed in our minds Kita harus diperbaharui dan diubah dalam pikiran to be kita spiritually minded. supaya hidup dengan pikiran rohani. Romans chapter 8 verses 5 to 8. Just read it in BM. Dalam Roma 8 ayat 5 hingga 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kerana keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah kerana ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Now the Bible says to be carnally minded brings death. Dan firman Allah berkata, barang siapa yang berpikiran daging, keinginan daging adalah maut. It brings death to the will of God. Dia membawa kematian dalam apa yang Tuhan inginkan. Now to be carnally minded is not just having, lustful thoughts, sex thoughts all the time. Dan keinginan daging ini bukan hanya pikiran seksual, saudara. To be carnally minded is also to have any kind of thought that doesn't align to the Word of God. Berpikiran daging juga bermaksud semua jenis pemikiran yang tidak sehala dengan pikiran So Allah. thoughts of fear, Contohnya ketakutan, thoughts of insecurity, pikiran yang tidak yakin diri. these are carnal thoughts Ini adalah pikiran daging that will bring death to the will of God in our lives. yang menjadi kematian walaupun Tuhan menghendaki sesuatu dalam So Anda. here is the battle plan. Jadi ini adalah rancangan yang lebih baik, saudara. You want to know how to renew our minds? Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara mengubah pikiran Anda? Yes. Yes. Ya, 2 Corinthians di dalam 2 Korintus. chapter 10 verses 3 to 5. Firman Allah dalam 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 5. Yup. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kerana senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. So the Bible says we take captive every thought and make it obey Christ. Dan firman Allah mengatakan kita mematahkan segala pemikiran daging dan kita taklukkannya kepada Kristus. Now I want to break down these words again for us. Dan sekali lagi saya mau memperhalusi ayat-ayat Let's ini. go back to the original text of the Bible. Kita kembali ke bahasa asal Alkitab. The saudara. words take captive Firman Allah di dalam menawan. is the Greek word aikmalotaizo. Maksudnya di dalam bahasa Yunani ada aikmalotaizo bermaksud lembing. Okay, everybody say with me, aikmalotaizo. Semua orang katakan aikmalotaizo.
Aikmalotizo, that's the Greek word of take captive. And what it means is this, right? To take captive is to spear point. Dan di dalam bahasa asalnya bahasa Yunani juga bermaksud melembing, saudara. To spear point. Melembing. And then it says, and make it obey Christ. Dan ia firman berkata dan taat kepada Kristus. The word obey is the original word in the Bible in Greek, hupakouo. Dan di dalam bahasa asalnya dalam bahasa Yunani, taat adalah hupakouo. And that means to obey on the basis of having paid attention to. Yang bermaksud untuk taat atas dasar dengan memberi perhatian. So this is how we renew our minds. Jadi inilah caranya kita mau memperbaharui pikiran kita. When a thought of fear comes, Ketika ada pikiran ketakutan when datang a kepada Anda, negative thought comes, ada pikiran negatif dalam pikiran Anda, we spear point it kita melembingnya and we make it obey. dan kita membuatnya taat, We make it pay attention kita membuatnya memberi perhatian to what the Word of God has said. dengan apa yang dikatakan Tuhan. Is that good? Adakah oke rancangan ini? That's from the Bible. Ini daripada firman Allah sendiri loh, saudara. Any thought that is not from God, Apapun pikiran yang bukan daripada Tuhan, we spear point it and make it pay attention Kita- to what the Word of God has already declared. kita melembing menunjuk kepadanya dan kita mengarahkannya untuk memberi perhatian kepada apa yang And dikatakan that's how Allah. we renew our minds. Dan itulah cara kita memperbarui pikiran. And that's why it is important that you and I memorize Bible scriptures. Oleh itu, sebab itulah penting bagi kita semua untuk menghafal firman Allah. Amen. Amin, saudara. It's like you go on the laptop, right? And if you don't save a document, Contohnya kalau kita memakai laptop dan kita tidak simpan apa dokumen yang kita sudah catat. and then you search for the Dan- document, can you find it? Ketika kita cari kemudian dengan namanya, adakah kita boleh jumpakannya? No. Tidak, saudara. Tidak, saudara. It will say document not found. Ia akan berkata di dalam laptop Anda, dokumen yang Anda cari tidak didapati. Why? Because you didn't save it. Karena Anda tidak menyimpannya. And in the same way, when we don't save scriptures into our minds, Dengan cara yang sama ketika kita tidak menyimpan firman Allah dalam pikiran kita. when we are not memorizing Bible scriptures, Ketika kita tidak menghafal pun firman-Nya Allah. and a thought of anxiety comes, Ketika ketakutan, pemikiran yang membuat Anda khawatir datang. and you want to spear point it, Dan Anda mau melembingnya, but you have kosong. tetapi melembing dengan kosong. Apa yang Anda mau lembingkan? Yes, exactly. What do you want to spear point it to? Apa yang Anda mau lembingkannya? And so it's important you know the scriptures. Jadi ia adalah sangat penting Anda mengenali firman. Because the devil is the accuser of the brethren. Karena musuh adalah yang menuduh Anda. He's a father of lies. Karena musuh kita iblis adalah bapa kepada segala tipu He will come muslihat. and lie to you. You are not good. Ia akan datang dan mengatakan kepadamu, Anda tidak cukup bagus. You are not beautiful. Anda tidak cukup cantik. You are not worthy. Iblis akan berkata, Anda tidak layak. The person sitting beside you is better than you. Dan dia akan berkata dengan Anda, orang yang di sebelahmu lebih baik daripada engkau. And we get bombarded by the lies of the evil one Dan every day. Kita dipenuhi dan diserang setiap hari dengan pemikiran penipuan daripada iblis. God will do a miracle for that person, but He won't do it for me. Anda akan berpikir Tuhan akan melakukan miracle, mujizat kepada orang itu, tetapi bukan My untuk saya. situation is hopeless. Dan kamu akan berpikir keadaan saya itu tidak ada harapan. Lies. Penipuan. And so we must know the truth of the Word of God. Jadi kita harus tahu kebenaran Allah. So that when these thoughts come, you can spear point it and make it pay attention Supaya to the truth ketika of the Word of God. serangan pikiran itu datang, Anda boleh melembingnya dengan firman kebenaran Allah. Amen. Amin. So faith requires a renewed mind. Iman memerlukan pembaharuan pikiran. Now the second way to strengthen our faith Cara kedua untuk menguatkan iman Anda, is that faith requires a new language. bahwa iman memerlukan bahasa yang baru. What is coming out of your mouth? Apa yang dikeluarkan di dalam mulut Anda, saudara? When you go to the doctors, Ketika Anda pergi berjumpa sama you say, dokter, "Alamak, doctor, I got stomach ache." kamu akan bilang sama dokter, aduh dokter sakit perut saya. The doctor say, "Okay, stick out your tongue."
Dan dokter bilang, tunjukkan lidahmu. Wah. Wow. Wow. Wah. That's Rema. Itulah saya, saudara. The doctor, but you say, doctor, my tongue is fine. I have stomach ache. Dan kamu sama dokter, lidah saya nggak apa-apa. Yang sakit itu perut saya. But he still says, stick out your tongue. Tetapi dokter tetap katakan, keluarkan lidahmu. Do you know why? Kamu tahu kenapa, saudara? Because by looking at your tongue, Karena dengan melihat lidahmu, the doctors can tell how you're doing inside with your organs. dokter boleh tahu apa yang berlaku di dalaman Anda. And in the same way, Dengan cara yang sama, God, when it comes to faith, ketika kita bicara tentang iman, I can tell your faith saya boleh lihat imanmu by you showing me your tongue. dengan apa yang ditunjukkan melalui lidahmu. In other words, I can tell your faith life by the words that you are saying. Maksudnya iman kamu bisa dilihat melalui apa yang kamu ucapkan. Show me your tongue and I can tell you your faith life. Tunjukkan apa yang kamu bicarakan dan kita boleh tahu di mana What are the imanmu. words that are coming out of your mouth? Apakah perkataan yang dikeluarkan melalui Ayah, lidahmu? tidak boleh lah. Ayo, cannot lah. Impossible. Tak mungkin. I'm not gifted. Saya tidak bertalenta. What is coming out of our mouths? Is it life or death? Apa yang keluarkan dari mulut saudara, adakah hidup atau mati? The Bible says that life and death are in the power of our tongue. Firman Allah berkata, kehidupan atau kematian ada di dalam lidah saudara. Which means your words can either release life or your words can release death. Maksudnya mulut Anda boleh sama ada melepaskan berkat atau mulut Anda mau melepaskan kematian. You know, there was one time this man wanted to sell his horse. Ada satu kali seorang pria ini mau jual kudanya. And this buyer came and said, I'm very interested, I want to buy your horse. Dan orang ini yang datang membeli katanya, oh saya sangat minat, saya mau membeli kuda Anda. So the horse owner said, oh, my horse is very special. My horse is a Christian horse. Dan katanya orang itu, oh kuda yang saya pelihara ini sangat istimewa karena ini adalah kuda Kristen. If you want it to move, Kalau Anda mau kuda itu bergerak, you say, praise the Lord. kamu harus bilang, pujilah Tuhan, baru dia bergerak. You want it to go faster, Kalau kamu mau kuda itu lari dengan laju, you say, hallelujah. kamu katakan haleluya. You want it to stop, Kamu mau kuda itu berhenti you berjalan, say, amen. kamu bilang amin, saudara. And so the buyer say, wow, I love this horse, I want to buy it. Dan pembeli itu bilang, wow, luar biasa, saya mau beli kuda seperti ini. And so he buys the horse, he sits on the horse. Dan dia beli kuda itu, dia duduk atas kuda itu. He says, praise the Lord. Dan dia bilang, pujilah Tuhan. And the horse starts galloping. Dan kuda itu mulai bergerak, He says, saudara. hallelujah. Dan dia mulai bilang, horse goes haleluya. faster. Dan kuda itu makin laju, Wow, saudara. he's having so much fun. Hallelujah. Dan dia sangat excited, dia sangat seronok, katanya Wow, go haleluya. faster. Hallelujah. Oh, makin laju katanya haleluya, makin It goes laju faster. dia. It Makin goes- laju. It went so fast, he couldn't see the edge of the cliff. Dan begitu lajunya sampai dia tidak melihat, dia sudah sampai ke tebing. And so he started, oh, there's a cliff. Dan dia bilang, oh ada tebing. And so he panicked. Dan dia mulai takut, panik, Then he saudara. tried to remember, oh no, what is the word to stop the horse? Dan dia bilang, oh apa perkataan untuk menghentikan kuda ini? And so he remembers finally and he says, amen. Dan mulai dia bilang sama kuda itu, oh amin So katanya. the horse screeches, Dan kuda itu, saudara. wow, nearly fell off. Sedikit lagi saudara mau jatuh. He wiped his sweat. Dan dia bilang, Dia bilang, puji Tuhan. puji Tuhan saudara. Some of you only get this joke tomorrow, never mind. Ada yang mungkin besok baru paham ya lawak ini. He said, praise the Lord. So Dan you know, sudah sampai you ke know tebing. what happens to the horse? It moves again. Karena sudah berhenti dia bilang puji Tuhan, kamu tahulah apa yang kuda itu lakukan. But I told you this joke to show you that things move when we open our mouths to declare. Dan apa yang saya mau sampaikan adalah perkara itu dapat berjalan dengan apa kita istiharkan. And to live this faith life, we need a new language. Dan untuk hidup di dalam iman kita perlukan bahasa yang baru. Change your language. Cara percakapan harus diubah.
Stop speaking death over your families, your situations, your lives. Berhenti istiharkan kematian di dalam keadaan Anda ataupun keluarga Anda. Come into alignment with the word of God and start speaking the promises of God, the life of God, the victories of God over your lives. Datanglah sehala dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita dengan mengistiharkan kebenaran dan kemenangan dalam kehidupan kita. You know, did you know that the speech center of the human brain dominates all the other nerves in your body? Adakah Anda tahu bahagian tengah di dalam otak Anda sebenarnya mengerjakan segala sesuatu dalam tubuh Anda? This is scientifically proven. Ini menurut sains, saudara. So when a person keeps saying, I am growing weaker, I am growing weaker, Dan ketika seseorang itu dia berkata, saya menjadi lemah, saya semakin lemah. the message is delivered to all the nerves in the body, Dan semua message yang difikirkan, disampaikan itu masuk ke dalam seluruh badannya. and they say, let's prepare to get weaker. Dan badan itu menerima message yang mengatakan, ayo menjadi lemah. We must be weak under the instructions of the brain. Oleh kerana pikiran kita memikirkan kita lemah dan kita harus menuruti arahan itu. When a person says, oh, I am too old, I am too tired to do anything, Ketika orang itu dia mengucapkan, oh saya terlalu tua, saya terlalu capek untuk buat segala sesuatu. the speech center exercises its influence and controls the response of the body. Bahagian percakapan di dalam otak itu mulai mengawal dan mengambil alih seluruh sistem di dalam All the badan. nerves in the body begin to say, we are old, we are old. Semua saraf badanmu mulai mengatakan, kami tua, kami tua. We are ready to be put into the grave. Kita sudah sedia masuk kuburan. Let's prepare to decay. Mari kita bersiap sedia untuk hancur. You know, scientifically proven, if a person continues to say that he or she is old, the person will indeed grow older and die faster. Adakah saudara tahu menurut kajian sains, ketika Anda mengucap menjadi tua, badan Anda ternyata memang mulai menua. Confession through our lips becomes the foundation of our success. Pengistiharan ucapan kita menjadi dasar kepada keberhasilan And kita. so we all need a new mind and a new language. Sebab itu kita semua perlukan pikiran yang baru dan bahasa yang baru. Where can you find the best of languages? Di mana kamu boleh menjumpakan bahasa yang terbaik? Again, back to the Bible. Sekali lagi kita harus kembali dalam firman Back to the word Tuhan. of God. Kembali dalam firman Tuhan. The Bible says in Joshua 1:8, Di read it. dalam Yosua 1 ayat 8 firman berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amen. Amin. The word of God shall not depart from your mouth day and night, Jangan biarkan firman Allah tidak diucapkan di dalam mulutmu hari but dan malam. meditate on it. Tetapi renungkanlah siang dan malam. And so we can get the best of languages in the Bible. Dan melalui firman kita menerima bahasa yang paling baik dalam kehidupan We can kita. also change our language Kita boleh mengubah bahasa kita through the taming of our tongue. dengan menawan dan menaklukkan lidah kita. Through the taming of our tongue. Dengan menjinakkan lidah kita. You know, there are three kinds of people in this room. Ada 3 jenis orang di tempat ini. There are people who think before they talk. Ada orang yang fikir dulu sebelum berkata. Bagus. Bagus, saudara. But there are people who think while they are talking. Ada orang yang fikir sambil berbicara. And then there are also people who only think after they talk. Ada juga orang yang fikir hanya selepas bicara. After they say already, they, alamak, sorry. Ada sesuatu yang diucapkan dan baru dia dapat minta maaf. And then we regret what we say. Dan kita mulai menyesal apa yang sudah dikatakan. Because we say first and then we think later. Sebab kita cakap dulu baru fikir. And so to have a new language, we must learn to tame our tongues. Dan untuk memiliki bahasa yang baru, kita harus menjinakkan lidah kita. Nothing good to say, don't say. Bukan perkara yang baik, jangan katakan. Don't go around gossiping. Jangan pergi di sini sana dan menyibuk gosip, saudara. Don't go around talking, hey, you know, yesterday, that sister in the church, Jangan pergi sini sana ada dan kamu bilang boyfriend. sama dia, kamu tahu itu kakak itu dia ada pacar loh. Don't go around slandering. Jangan pergi di sini sana untuk
mengupat, saudara. Nothing good to say, don't say. Jangan katakan apa-apapun kalau tidak ada perkara yang baik yang mau diucapkan. You know the English word wait, tunggu. Anda tahu perkataan bahasa Inggris wait, Wait, tunggu? yeah? Everybody say wait. Semua orang katakan wait. Wait, yeah? W-A-I-T, wait. W-A-I-T, saudara. Yeah? Sudah. Taming of the tongue. I don't know how you're going to translate this, Oh but my. W-A-I-T, wait, is this. Why am I talking? Sebenarnya wait itu di dalam bahasa Inggris adalah akronim kepada Yes. kenapa saya berbicara. Why am I talking? Wait. Nothing good to say, wait. Tidak yang mau katakan, wait, jangan bicara dulu. Ask yourself, should I say this? Should I not? Will it bring life or will it bring death? Tanya dirimu, adakah saya mengistiharkan kehidupan atau Amen. kematian? Amin, saudara. And lastly, as I close, Yang terakhir, so number one, faith requires a new mind. Yang pertama, pikiran, iman kita diperbaharui dengan iman. Number two, into the strengthening of our faith, faith requires a new language. Yang pertama, iman perlu pembaharuan pikiran. Yang kedua, iman perlu pembaharuan bahasa. What's coming out of your mouth? Apa yang dikeluarkan oleh mulutmu? And number three, faith requires action. Yang ketiga, iman memerlukan tindakan. Faith can be seen. Iman boleh disaksikan. The Bible says, James, show me your faith without your works and I will show you my faith with my works. Firman Allah dalam Yakobus, tunjukkan imanmu tanpa perbuatanmu dan saya akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Faith must be visible. Iman harus dapat dilihat. Just because someone talks about faith Hanya karena seseorang berbicara tentang iman, doesn't mean that the person possess faith. tidak berarti orang itu sendiri memiliki iman. Amen. Amin, saudara. And so faith must be exercised. Faith must be worked out. Iman harus dilatih. We walk by faith and not by sight, the Kita Bible says. berjalan melalui iman, bukan melalui apa yang dilihat. As children of God, we don't walk by what we can see with our natural eyes. We walk by faith with our spiritual eyes. Sebagai anak Allah, kita tidak beriman melalui mata di badan kita, tetapi berjalan melalui fikiran dan mata rohani kita. Remember the story of the four friends who carried their paralyzed friend to Peter's house? Anda masih ingat ada cerita 4 saudara yang mengangkut saudaranya ke rumah Petrus, kawannya yang lumpuh itu. They broke a hole in Peter's roof. Mereka membuat satu lubang di bumbungnya rumah Petrus. They lowered down their friend who Mereka- cannot walk. Turunkan temannya yang tidak bisa berjalan. And the Bible says Dan firman berkata, that when Jesus saw their faith, dan firman Allah berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, He healed their friend. Tuhan menyembuhkan temannya. You see, faith can be seen. Anda tahu, iman itu boleh dilihat. Faith must be visible. It requires action. Iman itu harus dapat dilihat melalui tindakan dan perbuatan. I close with a testimony. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Many years back, about 9 years back, Banyak tahun yang lalu, kira-kira 9 tahun yang lalu, I already went to Miri and to plant the church. saya menanam gereja di Miri. But one weekend I went back to Singapore Ada satu ujung minggu ya, saya kembali ke Singapura. and I was attending my services back home in my home church. Saya kembali di gereja asal saya dan saya menghadiri ibadah di sana. And I was in the first service Saya berada di ibadah yang pertama. and my pastor was speaking about buying the Bible College of Wales in England. Dan pastornya sedang berbicara untuk membeli sebuah college Alkitab di Wales, saudara. This is where the Wales revival happened. Anda tahu itulah tempat di mana revival kebangkitan Wales berlaku. And so we were doing fundraising Dan kita mulai mencari dana. and the Lord said to me, Sabrina, Dan Tuhan berbicara bersama saya, you believe in Sabrina, revival, kamu percaya dengan kebangkitan? you live for revival, Kamu hidup untuk kebangkitan? you preach about revival. Kamu bicarakan tentang kebangkitan. Will you sow into this place of revival? Sudikah kamu menanam
untuk tempat kebangkitan. Of course, I was going to sow. I said, yes, God, of course I will sow. Saya bilang, iya Tuhan, memang saya akan memberi dan menanam untuk kebangkitan ini. But I wasn't prepared for what the Lord was going to say next. Tetapi saya tidak sangka dan tidak bersiap dengan apa yang Tuhan akan katakan seterusnya. He said to me, I want you to empty your bank account and give everything you have to the Bible College of Wales. Dan Tuhan bicara sama saya mau kamu kosongkan bank account Anda dan kamu harus berikan segala sesuatu yang kamu miliki untuk membeli tempat itu. Kosongkan! I said, God, I said, surely this is not you. Get thee behind me, Satan. Saya bilang, oh ini suruh saya kosongkan uang ini bukan dari Tuhan, enyalah kau iblis. I came into full-time ministry. I gave up so many things. And I said, God, I only have one bank account. Dan saya bilang, saya sudah memasuki pelayanan sepenuh masa. Saya sudah korbankan banyak perkara. Dan Tuhan, saya cuma ada satu account. This is my life savings. Ini adalah simpanan hidupku. I have no investments. I have no insurance. I said, I gave it all up when I came into full-time. And now you want me to kosongkan my life savings account? Itulah yang dikatakan, saya nggak ada saham, saya nggak ada ansuran. Dan sekarang Tuhan kau mau saya kosongkan lagi. So I said, surely that's not God. Ini bukan dari Tuhan lah. He loves me so much that he won't ask me to go back to Miri. I was going to fly back to Miri that same Sunday. He's not going to ask me to fly back to Miri with no money. Dan Tuhan begitu sayangkan saya kan. Tidak mungkinlah Tuhan suruh saya kembali ke Miri tanpa uang. So I didn't give. So saya tidak memberi apa-apa saudara. I stayed on for the second service. Saya masuk ke ibadah kedua. Because my flight was in the afternoon. Karena pesawat saya di petang. Again, the Lord said to me, Sabi, would you sow your life into the Bible College of Wales in reclaiming revival? Sekali lagi Tuhan bertanya kepada saya, maukah kamu memberi segala yang kamu punya untuk membeli tempat itu untuk tujuan kebangkitan? I said, God, I can give, but not everything. Saya bilang, Tuhan saya boleh memberi loh, tapi bukanlah semua. So I still didn't give. Jadi saya tetap tidak memberi. Then I stayed for the third service. Dan saya hadir untuk ibadah yang ketiga. Again, I know the voice of God. Dan sekali lagi, saya tahu, saya mengenali suara Allah. And he said the same thing to me, empty your bank account, trust me, and sow it all into the Bible College of Wales. Dan sekali lagi Tuhan bicara sama saya, berikanlah semuanya itu, percayalah kepada aku, dan berikan kepada College Alkitab di Wales. So I said, okay, God, I can have two choices here. Either I walk by faith or I walk by sight. Dan saya bilang, ya Tuhan, sama ada saya berjalan dengan iman atau saya berjalan dengan apa yang saya lihat. And I know this is God, so I'm going to walk by faith. Dan saya tahu ini dari Allah, jadi saya akan berjalan dengan iman. So I did a transfer and I emptied my bank account. I kosongkan my bank account and gave it all to the Bible College of Wales. Saya transfer segala sesuatu, saya betul-betul kosongkan dan saya berikan kepada College Alkitab itu. My dad was sending me to the Changi airport. Dan ayah saya mengantar saya ke lapangan terbang. And he's never asked me this question before. Bapak saya tidak pernah tanya saya soalan ini. He asked me, girl, you got enough money? Dan bapak saya bertanya, anakku, kamu punya uang? I said, Dad, why did you ask me that question? Saya tanya, kenapa bapak tanya saya soalan itu? He said, no, I just wanted to know, do you have enough financially? Jadi bapak saya bertanya, saya cuma mau tahu, kamu cukupkah dalam keuangan So I kamu? said, oh no, I said, you know, actually Dad, today the Lord challenged me to empty my bank account and give it all to the fundraising of the Bible College of Wales. Dan saya bilang, oh sebenarnya Bapak, Tuhan hari ini memberi saya challenge untuk kosongkan bank account saya dan berikannya kepada college itu. Then I said, please don't tell my mother. Dan saya bilang, jangan kasih tahu mak ya. Because saya mak, she works in the bank. Karena mak saya kerja di bank. Very calculative. Sangat mengira, saudara. So I said, don't tell mommy ya. Jangan kasih tahu mak ya Pak. And so my dad laughed. Dan bapak saya ketawa. He said, you know, God also challenged me to give a very big amount to the Bible College of Wales. Sebenarnya Tuhan, katanya bapaknya, juga suruh saya memberi sebuah jumlah yang besar. He said, I didn't want to give because it's so big an amount. Karena Tuhan suruh memberi begitu banyak, saya belum memberi waktu itu. Until a friend in the church went to him and said, Benson, if God has asked you to give, you cannot hold back. Dan ketika bapaknya belum memberi, datang pula seorang saudara yang berkatakan, Benson, kalau Tuhan suruh memberi, jangan tahan.
And so he said, I wrote a check and I gave it. Dan saya tulis sebuah cek dan saya berikan akhirnya. Then he said to me, you also don't tell Mami. Dan bapaknya berkata, kamu juga jangan kasih tahu mamamu ya. But I went back to Miri, $0, 0 cent in my bank account. Saya kembali di Miri, 0 ringgit, 0 sen. Singapore dollars, zero. Singapore dollar. Kosong. I had a few Saudara. hundred Malaysian ringgit in my pocket. Saya ada beberapa ratus ringgit. I went to Miri and I tell you, you can never shortchange God. Dan saya kembali ke Miri, saya dapati kamu tidak akan, You can never outgive God. kamu tidak dapat memberi lebih daripada apa yang Tuhan You akan can memberi. never outgive God. Kamu tidak pernah akan dapat memberi lebih daripada I apa yang had Tuhan akan random memberi. people come up to me and say, hey, Pastor Sabrina, thank you for sowing into Sarawak. Here's a little love gift for you. Saya tiba-tiba ada dikerumuni orang yang datang kepada saya, orang yang saya tidak kenali dan katakan, Pastor terima kasih karena menanam di Sarawak ini untuk kamu. Never happened before. Dan ini tidak pernah terjadi. So many people came to me and said, Pastor, a little love gift for you, a little love gift for you. They write checks, they give to me. Begitu banyak orang yang tiba-tiba datang memberi cek dan uang, saudara. The car I'm driving is also given to me. Dan kereta yang saya memandu sekarang juga diberi oleh I orang. live in a nice big house in Miri, Dan also given to me. Dan saya tinggal di sebuah rumah yang besar juga diberi oleh orang kepada Sometimes I saya. wake up in, my first few years in Miri, Dan Anda tahu kadang-kadang saya bangun pagi di Miri. I wake up and I feel so terrible. Dan saya bangun pagi dan saya rasa begitu bersalah. I say, God, am I supposed to live like that, God? Saya tanya Tuhan, adakah patutkah saya hidup dengan kemewahan ini? Nice house, nice car. Rumah besar, kereta bagus. I say, God, I'm a missionary. Saya bilang, Tuhan, saya ini seorang penginjil loh. If you say this is not how you want me to live, you want me to live in kampong, wooden long house, I say, God, I can. Kalau Tuhan kau bicara sama saya, oh Sabrina kamu harus tinggal di rumah kampung yang kecil. Saya bilang saya akan oke. And you know what God said to me? Tapi kamu tahu apa jawaban Tuhan kepada saya? He said, Sabrina, I've blessed you Katanya Tuhan, Sabrina saya memberkati kamu. because I want to break the spirit of poverty Karena saya mau menghancurkan roh kemiskinan in this nation. di dalam bangsa ini. Because in Sarawak, when you come to become a pastor or you come in a full-time ministry, the mindset is a poverty mindset. I have to be poor. Karena di dalam Sarawak ketika kamu masuk dalam pelayanan sepenuh masa, banyak pastor yang di dalam kemiskinan dan pastor-pastor itu berpikir mereka harus jadi I must miskin. drive a small car. Pastor-pastor di sana berpikir yang saya harus bawa kereta yang kecil. I must live in a broken down house. Saya harus tinggal di rumah yang buruk. And the Lord said, this is demonic. Dan firman Tuhan bicara sama saya, ini bukan dari saya, ini dari setan. This is not my spirit. Ini bukan roh saya, katanya Tuhan. And so the Lord said, I blessed you because I want you to be a testament of my goodness. Saya memberkati kamu, katanya Tuhan, karena saya mau kamu menjadi kesaksian. That when we live by faith, Dan bahwa ketika kita hidup dengan iman, our God will take care of us. Tuhan kita akan menjaga kita. You don't have to worry about finances. Kita tidak perlu khawatir dengan keuangan. My God, my boss, my father, my employer, He owns all the gold and all the silver of the world. Tuhan saya adalah Bapa saya, majikan saya, bos saya. Dia yang miliki segala emas di dalam dunia. And so I tell you, God just broke this poverty spirit. Dan Tuhan menghancurkan roh kemiskinan ini. When you live by faith, you become a testament. You become a witness to the goodness of God. Ketika kamu hidup dengan iman, kamu menjadi kesaksian dengan perbuatan Allah. And I'm here this morning to encourage you. Dan pagi ini saya mau mendorong saudara. I'm here this morning to want to strengthen your faith. Saya datang pada pagi ini, saya mau menguatkan imanmu. Renew your minds. Perbaharui pikiranmu. Speak a new language. Perbaharui dan ucapkan bahasa yang baru. And the word of God is important. Firman Allah itu penting. Read the Bible, memorize scriptures. Baca dan hafalkan firman-Nya. And faith is going to require action. Dan iman memerlukan tindakan saudara. Some of you, God is going to challenge you in your faith. Saudara, ada yang di sini Tuhan akan beri challenge dengan imanmu. If you don't step out of the boat, Tuhan you will akan- never walk on water. Tuhan akan menguji imanmu. Kalau kamu tidak melangkah keluar dari perahumu, kamu tidak akan pernah berjalan di atas Amen. air. Amen. Amin. We are saudara. people of faith. Kita adalah bangsa yang beriman. God is no respecter of persons. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan.
He doesn't use some people and don't use some others. Tuhan tidak pilih kasih, dia tidak akan memilih orang yang tertentu sahaja. Every one of us in this place, we have faith. Semua kita di tempat ini, kita beriman, saudara. So strengthen your faith in Jesus' name. Jadi imanimu, perkuatkanlah di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin.